اور آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا. بس ایسے حاضری کے طور پر کچھ شعر میں آپ کی سما خراشی کے لیے کہ وہ جو ایک شخص مجھے تانے جہاں دیتا ہے, ایک شخص مجھے تانے جہاں دیتا ہے, مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں. ایک شخص مجھے تانے جہاں دیتا ہے, مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے. واہ, تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول. واہ واہ واہ, یہ سہولت تو سارا جہاں دیتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا کہنے جی, کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جم کے چلتا ہوں زمین پر جو میں آسانی سے, واہ, جم کہ چلتا ہوں زمین پر جو میں آسانی سے. یہ ہنر مجھ کو میرا بارے گراں دیتا ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. جم کے چلتا ہوں زمین پر جو میں آسانی سے, کیا کہنے. یہ ہنر مجھ کو میرا بارے گراں دیتا ہے. کیا بات ہے. دیواریں چھوٹی ہوتی کیا بات, کیا بات. لیکن پردہ ہوتا تھا. واہ واہ, کیا دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں واہ, لیکن لیکن پردہ ہوتا تھا. کیا کہنے. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات, کیا بات, کیا بات, کیا بات. پردہ ہوتا تھا. واہ, بہت اچھی. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ بھروسہ. کیا کہنے. جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی. واہ. کیا کہنے, واہ. کیا جب کہنے. تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی والی زندہ تھی. دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ. جب تک واہ واہ واہ. ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی. کیا کہتے ہیں. دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ. واہ. کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک. واہ, کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک. بارش ترچھی پڑتی تھی تو کمرہ گیلا ہوتا. واہ واہ واہ. بھائی کیا بات ہے. ہوئے ہوئے. پہلے وصل کی لذت اندر تک. واہ واہ. بارش ترچھی پڑتی تھی تو کمرہ گیلا ہوتا. واہ. یہ سوچ کے زندان کی وقت نہیں رہتی. واہ واہ, یہ سوچ کے زندان کی وقت وقت نہیں رہتی. کیا کہنے. آواز کبھی زیر حراست نہیں رہتی. کیا بات ہے جی. بہت اچھے. یہ سوچ کے زندان کی وقت. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. واہ واہ. آواز کبھی زیر حراست نہیں. واہ. بیٹھا رہوں چپ چاپ تو گاہک نہیں آتے. چپ چاپ تو گاہک نہیں آتے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. آواز لگاتا ہوں تو قیمت نہیں. کیا بات ہے. چپ چاپ تو گاہک نہیں آتے. آواز لگاتا ہوں تو قیمت نہیں رہتی. کیا کہنے. اتنا بھی میرے ساتھ نہ تو کھل کے ملا کر. دوبارہ ملاقات کی حسرت نہیں. کیا بات. دوبارہ ملاقات کی حسرت نہیں. دوبارہ ملاقات کی حسرت نہیں. جاتے ہوئے موسم کی طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ. جاتے ہوئے موسم کی طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ. واہ.
घर में कई अशिया की जरूरत नहीं। वाह। जाते हुए मौसम की तरह होते हैं कुछ लोग। वाह वाह घर में कई अशिया की जरूरत नहीं होती। वाह एक और गजल के कुछ शेर के जरा सा मुख्तलिफ रंगे रफू, वाह 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 जरा सा वाह। मुख्तलिफ रंगे रफू है, मगर चश्मे अदू चश्मे अदू है। जरा सा मुख्तलिफ रंगे रफू है, वाह 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 मगर चश्मे अदू चश्मे अदू है। जरा सा मुख्तलिफ रंगे रफू है, वाह क्या कहने मगर चश्मे अदू चश्मे अदू है। वाह और मगर चश्मे अदू है। मोहब्बत के कई माने हैं लेकिन वाह मोहब्बत के कई माने हैं लेकिन लेकिन क्या बात ज्यादा सामने का सिर्फ तू है। क्या कहने जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, ज्यादा सामने का सिर्फ तू है। वाह क्या कहने, वाह वाह ज्यादा सामने का सिर्फ तू है। वाह। वाह भाई लाजवाब। क्या दुआ भूली हुई होगी किसी को, वाह दुआ भूली हुई होगी किसी को, फलक पर एक सितारा फालतू। दुआ भूली हुई होगी किसी को, दुआ भूली हुई होगी किसी को, फलक पर एक सितारा फालतू है। क्या कहने। फलक पर एक सितारा फालतू है, वाह। फलक पर एक सितारा फालतू है। लगे थे लोग उसे होशियार करने, लगे थे लोग उसे होशियार करने में, वाह छुरी खराब हुई तेज धार करने में। लोग उसे होशियार वाह क्या कहने, वाह वाह छुरी खराब हुई तेज धार करने में, वाह वाह क्या बात है, लगे थे लोग उसे होशियार करने में, वाह क्या बात है, छुरी खराब हुई तेज करने में, वाह वाह वाह, वसी हो गया होता है खानदाने अदू, हाँ हाँ वसी हो गया होता है खानदाने अदू, मैं जितनी देर लगाता हूँ वार करने में। वसी हो गया होता है खानदाने अदू, क्या बात है, वाह मैं वाह जितनी देर लगाता हूँ वार करने में, वाह वाह क्या वो कहने। जैसे तारे शिकस्ता पे इन्हिसार न कर, वाह मुझ ऐसे तारे शिकस्ता पे इन्हिसार न कर, गिरा लगी है मुझे पायदार करने में। मुझ ऐसे तारे शिकस्ता पे इन्हिसार न कर, गिरा लगी है मुझे पायदार करने, गिरा लगी है मुझे पायदार करने में, और जाते हुए नहीं रहा फिर भी हमारे ध्यान में, वाह जाते हुए नहीं रहा फिर भी हमारे ध्यान में, जाते हुए नहीं रहा फिर भी हमारे ध्यान में, देखी भी हमने मछलियां शीशे के मर्तबा में, जाते हुए नहीं रहा फिर भी हमारे ध्यान में, वाह देखी भी हमने मछलियां शीशे के मर्तबा में, वाह और साथ ज़ईफ बाप के लग गई काम काज पर, वाह वाह साथ ज़ईफ बाप के लग गई काम काज पर, गहने छुपा के लड़कियां दादी के पानदान में, ज़ईफ बाप के लग गई काम काज पर, गहने छुपा के लड़कियां दादी के पानदान में, घंटी बजा के भागते बच्चों को थोड़ी इल्म, घंटी बजा के भागते बच्चों को थोड़ी इल्म है,
رہتا نہیں ہے کوئی بھی آدمی اس مکان کان میں کیا بات ہے واہ 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 کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے رہتا دی نہیں ہے کوئی بھی آدمی اس مکان میں کیا کہنے دی واہ رہتا نہیں ہے کوئی بھی آدمی اس مکان میں واہ اور یعنی مجال کچھ نہیں ذروں کے اجتماع کی یعنی مجال کچھ نہیں آپ کی نظر کر رہا ہوں یعنی مجال کچھ نہیں ذروں کے اجتماع کی یعنی سبھی مہو نجوم ایک ہی خاندان یعنی مجال کچھ نہیں ذروں کے اجتماع کی واہ یعنی سبھی مہو نجوم ایک ہی خاندان میں واہ یعنی سبھی مہو نجوم ایک ہی خاندان میں یعنی سبھی مہو نجوم ایک ہی خاندان میں اور ایسا نہ سمجھ خواب وسیلہ نہیں بنتے واہ ایسا نہ سمجھ واہ خواب وسیلہ نہیں بنتے کیا ریت کی بنیاد پہ دریا نہیں بنتے ایسا نہ سمجھ خواب وسیلہ نہیں بنتے واہ کیا ریت کی بنیاد پہ دریا نہیں بنتے جتنی بھی ہو بھرپور مشینوں کی مہارت واہ کچھ ذائقے ہاتھوں کے علاوہ نہیں بنتے کیا بات ہے واہ 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 ذائقے ہاتھوں کے علاوہ نہیں بنتے واہ